السلام عليكم. أول حاجة باش نبدأ نقول لكم أي واحد هنا شكرا على اللي دوزنا في المونديال، إما معكم إما مع الجمهور. بغيت نقول لهم لا بروميير دي شوز سي ميرسي على الحب اللي حتاو اللاعبة ولينا ملي رجعنا من لا كوب دو موند. بغيت نشكر سيدنا الله ينصرو على لاكوي اللي حتانا ملي رجعنا، اي سورتو على ليد اللي حتانا قبل المونديال في المونديال، لو مورال اللي حتانا اي ابري المونديال. دونك فوالا وكلشي اللي كيدير علينا في المنتخب. Donc aujourd'hui, on va faire la présentation de la liste pour les deux matchs amicaux contre le Brésil, Inch'Allah, le 25 mars au Grand Stade de Tanger, et ensuite pour le 28 mars contre le Pérou au Stade Metropolitano de Madrid. Ensuite, on aura les questions, Inch'Allah. C'est ça? Ouais. Alors voilà, les gardiens de but. Donc on aura les trois gardiens de la Coupe du Monde. Et Ima Yassine Bono du FC Séville, Anna Mounir Khajoui de l'Ouahda en Arabie Saoudite, Reda Tagnauti du Wydad, et on aura Mehdi Ben Abid du FUS de Rabat. Les défenseurs, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Naif Aguerd de West Ham United en Angleterre, Ranem Seyss le capitaine de Beşiktaş en Turquie, Nosser Mazraoui du Bayern de Munich en Allemagne, Riyad Chehdi du FC Barcelone, Achraf Dari du Stade Brestois en France, Joël Yamik du Real Valladolid en Espagne, Abdelkader Abkar du Deportivo Alavés en Espagne, Yahya Atiatullah du Wydad de Casablanca et Ayoub Amraoui de l'OGC Nice en France. Au milieu, Sofiane Amrabat, Fiorentina, Abdelhamid Sabiri, Sampdoria en Italie, les deux, Azzin Ounahi, Olympique de Marseille en France, Benjamin Bouchouari de Saint-Étienne en France, Bilal El-Qannous du KRC Genk en Belgique, Imran Louza du Watford FC en Angleterre et Yassine Keshta du Le Havre AC en France. Les attaquants, Hakim Ziyech, Chelsea, Angleterre, Abdel Samad El Zalzouli, Osasuna, Espagne, Zakaria Bouklel, Toulouse Football Club en France, Youssef El Nassiri, FC Séville, Espagne, Anas Zarouri, Burnley FC en Angleterre, Walid Chedira, SSC Bari en Italie, Abdelzak Hamdullah, El Tihad Jeddah en Arabie Saoudite, Sofiane Boufal, Al Rayyan SC Qatar et Ibrahim Salah, Stade Rennais en France. Donc on sera une liste de 30. On a beaucoup de joueurs issus de l'équipe olympique.